yung ganyan-ganyan. Tumayo ka, be. Nakataya sa Ben! Wala ba? Mukhang wala. Ay, nako. Swerte pa naman tayo ng mga nakalang araw. Oh! Nice 20! Amabot! 100,000 eggs and bunga. Congratulations! Bungal! Choosing of your lucky color is now open! Congratulations! Hoy! Times 20 agad! Players! Welcome po! Congratulations sa mga nakasabay. Boo! Buchi! Kainis ka daw tabang yung gigigilak sa'yo! Oo nga, malay nyo naman malay nyo, times 5 yan! Times 5 yan, tignan mo! Oh! Pagpamalas! Paano? Ah! Ah! Ala! Direk! Picturean mo naman ako, Direk ko! Ipagyayabang ko lang ulit to kasi! Wait lang. Eto na. Oh, anong sino buntis ngayon, ha? Eto! Eto na yun. Ding! Alam ko na. And now let's burn the bonus! Wow! Sayang si Lucky! Alam ko marami nakabet sa kulay na to. Alam niyo players, kahit times 50 lang. Ah! Ah! Times 150! Ah! 51K! 1.5 million pesos! Bingo points! 1.2! Tope! 900,000! Aray ko, sumasakit yung ulo ko. Ay, direct picture ba?